নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। দাড়ি টুপি থকাৰ বাবে এজন ৭০ বছৰীয়া মুছলমান ভদ্ৰ ব্যক্তিক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। নিষিদ্ধ মাংস ব্যৱসায় কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইজন জাহিৰ শেখক। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া জেৰা চলাই জাহিৰ শেখৰ গুপ্তাংগত আৰক্ষীয়ে গুৰ সোধাই যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ, মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়ে মৃত্যু হৈছে। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে মৃত্যু হৈছে এইগৰাকী জাহিৰ শেখৰ। কিন্তু মৃত্যুৰ পূৰ্বে জাহিৰ শেখে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ নাম লৈ গ'ল হাস্পতালত। মৃত্যুৰ পূৰ্বে জাহিৰ শেখৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়া ন্যায়ৰ দাবীৰে পৰিয়ালৰ লোক নামি পৰিছে ৰাজপথত। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো। ন্যায় ভিক্ষা কৰিছে পৰিয়ালে। দাড়ি টুপি থকাৰ বাবে ৭০ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ সৈতে ভয়ংকৰ ঘটনা। সামান্য কথাতে বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্ৰ লোকজনক আৰক্ষীয়ে ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জাহিৰ শেখৰ পৰিয়ালে। বয়োজ্যেষ্ঠ জাহিৰ শেখৰ গুপ্তাংগত গুৰ সোধায় আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহমেদাবাদৰ এই ঘটনা। অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি মন্তব্য পৰিয়ালৰ। ৫০০ কিলো নিষিদ্ধ মাংস ৰখাৰ অভিযোগত আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ'ত জাহিৰ শেখে উত্থাপন কৰিছে কেতবোৰ অভিযোগ। মৃত্যুৰ পূৰ্বে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত বহু আৰক্ষীৰ নাম ল'লে, বহু কথা কৈ গ'ল লোকজন। আহমেদাবাদৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত মৃত্যু হয় জাহিৰ শেখৰ। জোহাপুৰা এলেকাত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আহমেদাবাদৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা। নিষিদ্ধ মাংসৰ ব্যৱসায় কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, চলাইছিল জেৰা। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে নিৰ্দোষী বুলি কৈছে, এজন ভদ্ৰ লোক বুলি কৈছে। জেৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আৰু আৰক্ষীৰ মাৰপিট সহ্য কৰিব নোৱাৰি বৃদ্ধ লোকজন, ৭০ বছৰীয়া বৃদ্ধ লোকজন আৰক্ষীৰ জেৰাত আৰক্ষীৰ জিম্মাতে মৃত্যু সাৱটি লয়। আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। আৰক্ষীয়ে লোকজনক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ, গুপ্তাংগত গুৰ সোধোৱা বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। কেমেৰাৰ সন্মুখতো মন্তব্য কৰিছে জাহিৰ শেখে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে হাস্পতালত জাহিৰ শেখৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। পৰিয়ালৰ লোকে সোধাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে সোধাত কোন কোন আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰিছিল সকলো আৰক্ষীৰ নাম লৈছে জাহিৰ শেখে। বয়োজ্যেষ্ঠ জাহিৰ শেখৰ গুপ্তাংগত গুৰ সোধোৱা হৈছিল। নিষিদ্ধ মাংসৰ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চলাইছিল জেৰা। আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মৃত্যু হয় জাহিৰ শেখৰ। কোৱা হৈছে যে কেৱল দাড়ি আৰু টুপিৰ বাবে ৭০ বছৰীয়া ভদ্ৰ মুছলমান লোকজনক এনেধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে। আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ মন্তব্য যে আৰক্ষীৰ মতে প্ৰহাৰত নহয়, ঔষধৰ অভাৰড'জতহে মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ। জেৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছে যে জেৰাত নহয়, ঔষধৰ অভাৰড'জতে মৃত্যু হৈছে। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে যে দাড়ি আৰু টুপি থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পিতৃৰ সৈতে কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে জাহিৰ শেখে কি কৈছে এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো মন্তব্য। किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? अक्षय ने। हाँ, और सुबह में दोनों आए थे, मतलब बाहर से चले गए थे। उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो, 30,000 कैश दिए। और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा है इसे? अक्षय ने बराबर। पेशाब की जगह पे भी लात मारी? पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा, और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना? नहीं, पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया मेरे को। उसने देने दिया था? क्या करा था उसने खाने का? उसे बाहर फेंक दिया खाने। और किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? अक्षय ने। हाँ, और सुबह में दोनों आए थे, मतलब बाहर से चले गए थे। उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो, 30,000 कैश दिए। और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा है इसे? अक्षय ने। बराबर। पेशाब की जगह पे भी लात मारी? पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा, और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना? नहीं, पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया मेरे को। उसने देने दिया था? क्या करा था उसने खाने का? उसे बाहर फेंक दिया खाने। और किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? अक्षय ने। हाँ, और सुबह में दोनों आए थे, मतलब बाहर से चले गए थे। उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो, 30,000 कैश दिए। और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा है इसे? अक्षय ने। बराबर।
पेशाब की जगह पे भी लात मारी? पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा, और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना? नहीं, पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया मेरे को। उसने देने दिया था? क्या करा था उसने खाने का? उसे बाहर फेंक दिया खाने और किसने किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? देख, मैं सबसे सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? लिए था अक्षय ने। हाँ, और सुबह में दोनों आए थे, मतलब हाँ। बाहर से चले रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो, 30,000 कैश दिए। और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा ऐसे? अक्षय ने बराबर। अक्षय ने पेशाब की जगह पे भी लात मारी? पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा, और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना? नहीं, पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया मेरे को। उसने देने दिया था? क्या करा था उसने खाने का? उसे बाहर फेंक दिया खाने और किसने किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? देख, मैं सबसे सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? लिए था अक्षय ने। हाँ, আৰু और এয়া सुबह আপোনালোকে মন্তব্য শুনিছে, এয়া হৈছে মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য। দাড়িত ধৰি মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ, দাড়ি টুপি থকাৰ বাবে 70 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ সৈতে কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষী আৰু তাৰ পাছতে লোকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰক্ষীৰ জিম্মাত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু জাহিৰ শেখৰ পৰিয়ালে এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ পিতৃৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পিতৃ নিৰ্দোষী বুলি মন্তব্য কৰিছে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে জাহিৰ শেখে কেইবাজনো আৰক্ষীৰ নাম লৈছে। দাড়িত ধৰি অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ, মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ, গুপ্তাংগত গুৰ সোধোৱাৰ অভিযোগ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত জাহিৰ শেখৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। জাঙুৰ খাই উঠিছে মুছলমান সমাজ। আৰু আৰক্ষীৰ মতে ঔষধৰ অভাৰড'জত মৃত্যু হৈছে জাহিৰ শেখৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত নহয়, আৰক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিছে, নিজৰ স্থিতি আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিছে। আহমেদাবাদৰ এই ঘটনা, আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে জাহিৰ শেখ নামৰ লোকজনে। দাড়ি টুপি থকাৰ বাবে লোকজনক এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। পৰিয়ালৰ লোকে হাস্পতালত যেতিয়া খবৰ ল'বলৈ গৈছিল, পিতৃৰ যেতিয়া খবৰ ল'বলৈ গৈছিল পুত্ৰই, সেই সময়ত মোবাইলত পিতৃৰ ভাষ্য ৰেকৰ্ড কৰিছিল পুত্ৰই। আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখত পিতৃয়ে কোনে কোনে অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰক্ষীৰ নাম লৈছিল। এই মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ পূৰ্বে যিটো চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য, সেই ভাষ্য পুনৰবাৰ শুনক। बाहर से चले रहे थे। और किसने किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? देख, मैं सबसे सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? लिए था अक्षय ने। हाँ, और सुबह में दोनों आए थे, मतलब हाँ। बाहर से चले रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो, 30,000 कैश दिए। और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा ऐसे? अक्षय ने बराबर। पेशाब की जगह पे भी लात मारी? पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा, और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना? नहीं, पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया मेरे को। उसने देने दिया था? क्या करा था उसने खाने का? उसे बाहर फेंक दिया खाने और किसने किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? देख, मैं सबसे सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? लिए था अक्षय ने। हाँ, और सुबह में दोनों आए थे, मतलब हाँ। बाहर से चले रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो, 30,000 कैश दिए। और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा ऐसे? अक्षय ने बराबर। पेशाब की जगह पे भी लात मारी? पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा, और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना? नहीं, पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया मेरे को। उसने देने दिया था? क्या करा था उसने खाने का? उसे बाहर फेंक दिया खाने और किसने किसने मारा था? 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे? देख, मैं सबसे सुबह में नी मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे? लिए था अक्षय ने। हाँ, और सुबह में दोनों आए थे, मतलब हाँ। बाहर से चले रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो, 30,000 कैश दिए। और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा ऐसे? अक्षय ने। बराबर। पेशाब की जगह पे भी लात मारी? पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा, और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना? नहीं, पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया।